Congreso de Ciencia, Creación y Apologética, con la participación de Georgia Purdom, doctora en genética molecular, el apologista Joey Owen, director del Ministerio en Español de Respuestas en Génesis, y el doctor José Dunker, psiquiatra y terapeuta familiar. Congreso de Ciencia, Creación y Apologética. Y en el tema que tenemos The topic that we have today, esta tarde es la homosexualidad. this afternoon, is homosexuality. Hay una gran discusión sobre si se nace o se hace. There's a great argument on the question of, are you born gay or do you become gay? Yo quisiera darle datos claros de que no se nace homosexual. I want to show you facts that show that you are not born gay. Y quiero mostrar cómo se hace un homosexual. And I want to show how someone becomes gay. Quiero mostrarle cómo se hace y cómo se sale de eso. How does someone become gay and how does someone come out of that? Voy a resumir muchas cosas, I'm going to summarize many things, pero yo sé que algunos de ustedes tienen interés de que yo responda a las dos cosas. but I know a lot of you want to find the answer to both questions. Algunos quieren saber cómo se hace Some people want to know how someone becomes gay, y otros quieren saber también cómo se deshace. and some of you want to know how do you come out of that. Dios me ha dado el privilegio de ayudar homosexuales. The Lord has given me the privilege of helping out gay people. En República Dominicana In the Dominican Republic, he tenido el privilegio de ser el único psiquiatra que ha trabajado en terapia con homosexuales. I've been the only psychiatrist that's dealt with gay people. Yo los he visto cambiar. And I've seen them change. Es un mito que no se puede cambiar. It's a myth that, that people cannot change, that they cannot change. Algunos están felizmente casados Some of them are happily married, y están con sus hijos celebrando su nueva vida. and they're celebrating with their kids their new life. Lo que se aprende, se desaprende. What is learned can also be unlearned. La primera vez que tuve por delante un paciente homosexual, The first time I dealt with someone gay at my office, era mi compañero de un estudio bíblico. he was actually someone that used to go to Bible study with me. Y eso fue en España. This was in Spain, by the way. Cuando yo regresaba a mi país después de mi especialización como psiquiatra, When I came back to my country after studying psychiatry in Spain, él vino a mi residencia, this person came to my office. se sentó delante de mí, He sat in front of me. me dijo, Duncan, siéntate firme donde estás, He told me, Dunker, I want you to sit down porque lo que te voy a decir te puede sacudir. because what I'm going to tell you right now can shaken you up. Yo soy homosexual. He told me I'm gay. Era un hermano con el que compartíamos la Biblia toda la semana en un estudio bíblico. And this person was someone that we would share Bible studies with week after week. En la escuela de psiquiatría no me enseñaron a trabajar el tema de la homosexualidad, But here's the thing, in school, in psychiatry, they never taught me how to deal with a gay person. pero tenía algunas ideas generales But I had some general ideas, y quizás hasta Dios me dirigió para aconsejarlo. and perhaps God even led me and taught me how to give him counsel. Le di algunas orientaciones I gave him some guidance, y después que nos comunicamos, and after we communicated, él me dijo, Dunker, algo está cambiando. he told me, Dunker, something is changing in my life. Estoy comenzando a ver el atractivo de una mujer. I'm starting to find women attractive. En una segunda carta me dijo, In a second letter, he told me, el problema no ha desaparecido por completo, the problem has not disappeared completely, pero estoy enamorado, but I am in love, me voy a casar. and I'm going to get married. Él tiene ya como 45 años de casado con esa mujer. And this person has been married to this woman for ¿Cuánto 45 alaban a years Dios? now. Can somebody give thanks to God? Después de eso, tuve que entrar en el campo de la terapia con personas homosexuales. After this, I entered the field of therapy among gay people. For gay people. 100 o 200 pacientes han estado delante de mí para buscar ayuda. And up to this day, I've had about 200 to 300 patients that I've helped with this. Y pudiera contarles muchas historias, I could tell you many, many stories, pero quiero resumir cómo se hace un homosexual. but I want to summarize on this topic. How does someone become gay? Comienza diciendo que no se nace homosexual. My first point tonight is you are not born gay.
Díganlo conmigo, Repeat no after me. se nace homosexual. You are not born gay. Porque se está repitiendo lo contrario. Because the contrary is being repeated. Y la información médica y científica lo contradice. And medical and scientific information contradicts this. No existe un gen homosexual. There is no gay gene. Hammer fue un investigador. This man, Dean Hammer, was an investigator. En el 93 él afirmó que había encontrado el gen de la homosexualidad. And in 1993, he said that he had found the gay gene. Eso salió en los titulares de los periódicos. And this came out in all the newspaper headlines. Se descubre el gen de la homosexualidad. They said, we have found the gay gene. Pero cuando se replicó el estudio, But when the study was studied or investigated, no era cierto. it was not true. Y a la larga, el mismo autor tuvo que admitir que no había descubierto el gen de la And homosexualidad. the author himself had to say, guys, I didn't really find the gay gene. Se gastaron millones de dólares buscando el gen de la homosexualidad. Millions of dollars were spent looking for that gay gene. Y todos los estudios fracasaron. And all the studies failed. No existe un gen de la homosexualidad. There is no gay gene. Además, hay una investigación muy fácil de comprobar. In fact, there's a study that's easy to prove. Existen gemelos univitelinos, There are twins, idénticos. identical twins. Eso significa que tienen el mismo código genético. Identical twins have the same genetic code. Entonces, si uno tiene una enfermedad hereditaria, el otro la tiene que tener. So if you have a hereditary sickness, then your twin has it as well. Entonces, se ha investigado homosexuales que son gemelos idénticos And so gay people have been investigated that are twins. y uno es homosexual y el otro es heterosexual. And of that twin set, one is gay and the other one is straight. Entonces, investigación comprobada. And that is basic proof. No bastan datos genéticos para la homosexualidad. There is no genetic data for homosexuality. Pero los estudios más finales se acaban de hacer en este año. But recent studies have been done this year. Y usted puede buscar en las redes sociales And you can look this up online. que se han hecho estudios de lo que se llama el genoma completo. Multiple studies have been done on the entire human genome. No solo buscando un gen en particular, Not just looking at one particular gene, sino un estudio como se llama poligenético. but a polygenetic gene. Y ya definitivamente se ha revelado And it has been proven que no existe un gen de la homosexualidad. that there is no one gay gene. Sí existe una vulnerabilidad genética, Now, there is a genetic vulnerability, que eso representa 1/3 del problema, and that represents a third of the problem. pero los otros 2/3 tienen que ver con el medio ambiente. But the other thirds have to do with the other 2/3 have to do with the surroundings. De modo que ya se puede afirmar científicamente So it's been proven scientifically que no existe un gen de la homosexualidad. that there is no gay gene. De todas maneras, se puede nacer con mayor vulnerabilidad a ser homosexual. Now, listen carefully. You can be born with a vulnerability with an easier vulnerability to develop this condition. También uno puede nacer con más vulnerabilidad para ser alcohólico o esquizofrénico o depresivo. And others can be born with a greater risk of becoming an alcoholic or depressive. Pero eso no determina que uno va a llegar a ser eso. But that does not determine that that's what you're going to be in the future. Todo depende de los traumas y la experiencia que uno sufre en la vida. It all depends on the traumas and experience that you go through in life. Entonces, si no es genético, tenemos que estudiar el medio ambiente. So if it's not genetic, we need to study the surroundings. Yo quiero que busquemos 3 factores causales. Let's look at 3 factors that can cause this. Algunos en la familia, It can be with the family, algunos en la escuela, en el grupo de iguales, some people in the school, y otros que vamos a llamar estresores sociales. and social stress. Escuchen bien. Listen carefully. Si tú quieres que tu hijo sea homosexual, te voy a dar la receta If you want your kid to be gay, I will give you the recipe para que tú sepas cómo hacerlo. for you to know how to do it. Estoy hablando en broma. I'm joking, obviously.
Lo que usted no debe hacer es lo que le voy a decir ahora. What you shouldn't do is what I'm going to tell you right now. Hay un ambiente familiar propicio para un homosexual. There is a specific family surrounding that can increase homosexual tendencies. Eso es una familia con un papá ausente. Number one, a family with an absent dad. Un papá que no está ahí cerca de su hijo varón. A father that is not close to his son. Y al lado de ese papá ausente, And aside from that absent father, hay una mamá sobreinvolucrada en este hijo. there's a mom that's over involved with her son. Lo que Freud llamó complejo de Edipo. What? Complejo de? Complejo de Edipo. A specific complex that Sigmund Freud described. Eso significa que esta mamá tiene ese hijo como si fuera su pareja. Okay. It's a complex where the mom treats her son like if the son was her husband. Que se lo lleva al supermercado, She takes him to the market. se lo lleva al salón, She takes him to the hair salon. se lo lleva a tomar un café. She takes him to drink some coffee. Ese niño es como parte de mamá. Mamá se apega a ese muchacho de una manera excesiva. This child is extremely attached to his mother. El 90% de los hombres homosexuales tuvieron esa mamá y ese papá. 90% of homosexual men have had this type of father and this type of mother. Un papá que no estaba ahí y una mamá sobreinvolucrada. A father that was not there and a mom that was over involved with her son. Eso se complica porque este muchacho And that becomes even more complicated because this son generalmente tiene un hermano varón, usually has a brother, pero son rivales. but they're rivals. No se lleva bien con su hermano varón. They don't get along with their brothers. Esa familia es proclive a formar un hijo homosexual. That family has a high risk of having that son be turning gay. Fíjense que todos los que se crían en ese ambiente no van a ser homosexuales. Now let me clarify. Not everybody who is raised in that environment will end up gay Porque hay que nacer con una vulnerabilidad. because you have to be born with that vulnerability. Lo que no sabemos quién es o quién no es vulnerable. What we don't know is who is and who isn't. Pero si uno es vulnerable y tiene ese ambiente, ya tiene la facilidad para desarrollar esa condición. But if someone is vulnerable and they are in those surroundings, they have a high risk of becoming gay. Otra cosa que puede pasar en la casa Something else that can happen at home es que papá está presente en la casa, is that dad is present at home, pero hay una inversión de los roles tradicionales de hombre y mujer. but there is a twist in the traditional order of man and woman at home. Ella es una macana, ¿entienden los dominicanos? In the house, the mother is like the, Ella es strong. Ella Yeah. es ley, batuta y constitución. The mom is, the Constitution, the whip, and the police. Y esa mujer no se puede casar con otra macana. And that woman cannot marry another person that's super, super strong. Ella se busca un hombre suave. That woman that's very rough usually finds a softer man. La gente dice, él es tan bueno que es como una dama. Some people say, wow, that man is so good. He's like a lady. Inversión de roles. There's a complete twist in the roles. Yo lo he visto en el consultorio. I've seen it in my office giving therapy. Eso puede influir en la conducta de un muchacho varón. That can influence in the conduct of or the behavior of a young man. Otro patrón que se produce Another pattern es que papá está presente, is that the father is present at home, pero es periférico, but he's peripheral. He's completely que out. no está ahí. He's never there Él physically. le deja la casa a mamá. He's there, but he leaves everything to the mom to do. Es como dice la sociedad machista. Like the masculine society says, El hombre es de la calle y la mujer de la casa. the man is from the streets and the woman is for the house. Entonces él está, pero es como si no estuviera, So the father is there, but he's really not there. porque le deja la casa solamente a mamá. Because the mother has to do basically everything at home. Fíjense que en todos estos esquemas, So in all of these examples, el hijo varón se cría sin un modelo apropiado de masculinidad. the young man is growing up without the proper example of masculinity. Y el resultado va a ser un afeminamiento. And the result of that is that the man now becomes more effeminate, more effeminate, yeah.
no homosexual, not homosexual, sino afeminado. but he shows more feminine tendencies. Este es un muchachito que quiere jugar con muñecas, This young man now wants to play with dolls. quiere vestirse como mamá, He now wants to dress like mom. que se sienta como mamá, He wants to feel like mom. que hace las cosas como mamá, He does que things quiere like mom. cocinar, que quiere bordar, que quiere hacer las cosas que mamá hace. He wants to cook. He wants to sew clothes and do everything that mom does. Y eso no es por genes, And that's not by genes. eso es por falta de modelos en el hogar. It's through the lack of example at home. Para la muchacha lesbiana, el ambiente es todo lo contrario. Now, for lesbian women, the surrounding is completely opposite. Exactamente todo lo contrario. Es una muchacha que se engancha de papá y le falta mamá. It's in the case of lesbians, the woman is more attached to the father and very far away from the mother. En segundo lugar, yo quiero mostrar lo que sucede en la escuela. The second example or environment is school. El niño afeminado llega a la escuela The kid with female tendencies goes to school, y ahí tiene tres problemas. and now he has three problems. En primer lugar, él sufre acoso de los otros niños, The kid suffers bullying from other kids porque lo ven así tan delicado, tan suave, y entonces se burlan de él. because they see him so delicate and so soft, so the other kids make fun of this kid. Y le ponen nombres. And they start to nickname him. Lo ven delicado y le llaman mariquita y el muchacho entonces se siente acomplejado. They see him very delicate and they begin to call him very girly, and he feels very bullied. Eso marca al muchacho. And this marks the young kid. Se siente raro. He feels weird. Además, este muchacho delicado And now this very delicate young man, quiere estar con las niñas. he wants to hang out with girls. No quiere estar con los juegos rudos de los He varones. doesn't want to play the rough games that the boys play. Algunos de ustedes son maestros. Some of you here are teachers. Si este muchacho en la escuela If this young kid in school se mete en el grupo de varones gets or starts to hang out with the guys para hacer cosas de varones, to do guy things, la escuela puede sufrir lo que faltó en la casa. the school can supply what was missing at home. Lo que sucede muchas veces es que aparece una maestra And then usually what happens is that a female teacher shows up que le dice al muchacho, and she tells the young man, en el recreo tú vienes y te sientas conmigo aquí. hey buddy, you know, during lunch break, you can sit with me during lunch. Esa maestra metió la pata. That teacher already made a huge mistake. Porque ese muchacho lo que hay es que ayudarlo a integrarse al grupo de varones, Because we have to help that young man, you know, integrate himself with with the group of young men. a hacer cosas de varones. We have to push that kid to do things that boys do. Porque él ha tenido demasiado mamá Because he's had too much of mother. y le falta papá. He needs more of a fatherly figure, more a dad figure. Y eso mismo pasa en la iglesia. And that also happens in church. Cuando ese muchacho afeminado llega a la iglesia, When that kid with female tendencies goes to church, los varones le dejan el espacio vacío. you know, the other guys kind of like separate themselves from him. Y todas las hermanas le caen encima. And Ay, qué all- muchachito tan sabroso. And all este. the ladies in church, you know, come here, little kid, and they give him a hug and everything. Lo que la iglesia tiene que hacer es todo lo What contrario. the church needs to do is the entire opposite. Meterlo en el equipo de básquet. We need to put that young kid in the basketball team. Que vaya a lavar carro, que vaya a hacer cosas donde use sus músculos gruesos. You know, put this kid to wash cars, you know, where he can use his muscles. De todas maneras, cuando estas cosas pasan, se refuerza el vacío que ese muchacho trae desde la casa. When these things happen, that void is reinforced. Hay algunas cosas más que pueden empeorar el cuadro. There are other things that can worsen this scenario. Regla de intimidad. The rules of intimacy. La familia debe practicar las reglas de intimidad. The family should practice the rules of intimacy. La casa no puede ser como si fuera el paraíso antes de la caída, que estaban todos desnudos. You know, your house cannot be like, you know, in the times of Adam and Eve before the fall, where everybody walked around naked. Después de los 3 años, los niños deben aprender a bañarse solos. After the age of 3, the kids should learn to bathe by themselves. ¿Cuántos creen que los niños de 3 años pueden bañarse solos? How many of you believe that kids after 3 Amén. can shower by themselves? Tengo un consejo para las hermanas que quieren seguir bañando a sus hijos I pequeños. want to give some advice to the mothers here that want to keep bathing their kids after the age of 3.
Hermana, si quiere bañar a alguien, baña a su marido. Listen, women, if you want to bathe your kids, how about you bathe your husband? Y a esos muchachos, váyalo soltando. You know, let go of your kid. En segundo lugar, hay que cerrar puertas. Also, the second thing is close doors. Hay una falsa idea de que son mis hijos y yo puedo andar desnuda como si nada delante de mis hijos. There's this false idea that, oh my God, they're my kids, so I could just walk around naked or, you know, at home. A muchos muchachos no le va a hacer daño, Some kids won't really be affected by this, pero a ese que es vulnerable but that kid that is vulnerable le puede afectar y empujarlo a una conducta sexual desviada. can be affected by that and can lead him to to the wrong sexual path. Yo lo he comprobado en el consultorio. I've been able to see this at, you know, during my daily counseling sessions. Y finalmente, regla de intimidad significa And finally, when I talk about the rules of intimacy, que los padres no tienen que manosear a sus hijos adolescentes. I'm also referring to the fact that parents should not be touching their adolescent kids too much. El manoseo es al principio cuando están chiquitos. You know, when they're little, you can caress them. You can do that. But that's when they're young. Ellos necesitan manoseo al principio. When kids are very young, they need to be touched by their parents and Pero caressed. ya en la adolescencia hay que irlo But soltando, when they're older, you should let go of them slowly, porque va a aparecer por ahí because then un manoseador oficial a, que pro- se la va a llevar o se lo va a llevar. a professional toucher can, Tocador. take them away. Sí. Las reglas de intimidad es muy importante, Rules of intimacy are very important. porque cuando no la practicamos When we don't practice them, podemos tener inconveniente con la vida sexual de nuestros hijos. we can have problems in the sexual lives of our kids. Otro factor que he encontrado Another factor that I've seen es cuando un muchacho adolescente o muchacha pierden un progenitor importante. it's when that teenager loses their mom or their dad. El cerebro reacciona mal You see, the brain reacts in a bad way. y a veces emite una conducta contestataria, And sometimes a kind of like a talk-back attitude is developed, una conducta rebelde a rebellious attitude. que puede ser homosexualidad o lesbianismo. And that can be sometimes homosexuality or lesbianism. Algunas veces se meten en grupos raros. Sometimes they end up in the wrong groups or weird groups. Es como una rebeldía porque me han quitado algo importante. Es un mecanismo inconsciente. It's an unconscious mechanism where they rebel. Otra cosa que sucede en estos muchachos Something else that happens among these teens es que son víctimas de abuso sexual. is that they are victims of sexual abuse. La mayoría de los hombres o mujeres homosexuales y lesbianas fueron abusados sexualmente. A large amount of homosexual people were abused Cuando earlier on. es abuso homosexual When it's a homosexual abuse en la niñez, in their childhood, el cerebro queda marcado hacia la homosexualidad. the brain is marked towards homosexuality. Nadie nace con impulso hacia la homosexualidad. Nobody is born with the impulse towards homosexuality. Pero si una persona es abusada homosexualmente en la niñez, But if a young person is abused homosexually in their childhood, el cerebro en la adolescencia reclama sexo homosexual. their brain during the teenage years requires homosexual sex. Todo eso no hace al muchacho homosexual. Now, this does not make the child or the person homosexual. Tiene que iniciarse en el camino homosexual. There needs to be an initiation in the homosexual path. Y ahí aparece el abusador. And that's where the abuser shows up. Una persona de mayor edad y experiencia Someone older with more experience, quote que le unquote. cae atrás al muchacho o a la muchacha, This older person gets this younger person, la seduce seduces this younger person, hasta que el juego termina en un acto homosexual. and the final result is a homosexual act. Acto muchas veces doloroso y desagradable para esta persona. An act that is many times painful and unpleasing to this person. De toda manera, el cerebro termina marcándose en esa dirección. One way or another, the brain ends up being marked in this direction. Es algo difícil de explicar, It's something very difficult to explain. pero sucede también con la mujer abusada, But it also happens with abused women.
que en lugar de rechazar la sexualidad con el hombre, that instead of rejecting sex towards men, llega a tener una conducta sexual incontrolable. they begin to have an uncontrollable sexual attitude. Así sucede con este seductor cuando empuja a un muchacho a la vida homosexual. And that's what happens when this older man seduces his younger man to a homosexual lifestyle. Otra vez es acoso sexual, Sometimes it's sexual harassment. que un grupo cogen un muchachito y lo obligan a tener sexo. You know, a group of people pushes this younger person to have sex. O también puede suceder que por curiosidad, Sometimes because of curiosity, este muchacho que se siente delicado, rechazado por los otros muchachos, this younger man who feels rejected by other guys, se pregunta, ¿qué será? ¿Seré yo raro? ¿Seré yo homosexual? you know, he starts to ask, you know, why am I so weird? Am I gay? Entonces se mete en Google a buscar cosas. And he goes on Google and begins to Google things. En Google hay cosas buenas y cosas malas, Look, there's good things on Google, but there's also bad things on Google. según lo que usted esté buscando. It depends what you're looking for. Pero ahí encuentran de todo. But you can find everything on Google. Me lo han contado en el consultorio. I've been told during my daily counseling sessions with people Cómo entraron en contacto con otras personas, how people got into contact with other people, con otros grupos, other groups, hasta incursionar en la vida homosexual. until ending up in that homosexual lifestyle. Nadie nace con impulso hacia la homosexualidad. Again, nobody is born with an impulse to homosexuality. Es un hábito que se construye, que se forma. It's a habit that is built, that is formed. Y cuando se forma, And when it's formed, tiene todas las características de una adicción sexual. it has all the characteristics of a sexual addiction. Cuando los psiquiatras en Estados Unidos estaban formando el DSM-5, When psychiatrists in the U.S. were forming I think the DMS-5, el catálogo diagnóstico de los psiquiatras, it's basically like a catalog that psychiatrists use to diagnose certain things. había una comisión de trabajo There was a working commission, que propuso and they proposed que se aceptara como una patología la sexualidad excesiva. to accept sexual excessiveness as a pathology, Y que se declarara una adicción sexual. and to declare it as a sexual addiction. Y uno de los participantes explicó por qué no se aceptó esa propuesta. And one of the participants in that commission explained why it was not accepted into that category. No se aceptó It was not accepted para no darle pie a los que manejan una sexualidad negativa. to not turn those who have a negative sexuality, I guess, mad or riled up. Le voy a explicar lo que ellos quieren decir. I'm going to explain what they really mean by this. Si ellos hubieran aceptado eso, If they would have accepted and added that to that category, ahora yo podría decirle que de acuerdo al DSM-5 la homosexualidad es una adicción sexual, porque ya existe la adicción sexual. then I could tell you that, you know, homosexuality is a sexual addiction because it's already classified in that category in that book. Pero no se aceptó para que yo no lo pueda decir, But it was not admitted into that manual so that I could not say that here today. porque la Sociedad Americana de Psiquiatría Because the American Psychiatric Society está controlado por el movimiento homosexual. is controlled by the homosexual movement. No se escribe nada en la Sociedad Americana de Psiquiatría, Nothing is added to the American Psychiatric manual. no se hace ninguna actividad, No activity is done. no se permite ninguna ponencia No talk is allowed que pueda atacar a la comunidad homosexual. that can attack the LGBTQ community. Y eso es una actitud anticientífica. And that's an anti-scientific attitude. Yo sugiero que la repetición de estos actos cree el hábito y que así se construye la atracción por el mismo sexo. The repetition of these acts creates a habit, and that constructs or builds in the adolescence. Yo quisiera rápidamente I want to quickly
mostrarle lo que yo les decía anoche, show you what I was talking about last night. que se trata de una conducta anormal. It's about an anormal or atypical attitude. Yo quiero hablar como psiquiatra. I want to speak as a psychiatrist tonight. Yo fui profesor de psicopatología por varios años en una universidad en República Dominicana. I was a professor of pathology in the Dominican Republic for many years. Y teníamos que averiguar qué significa anormalidad en la conducta humana. We needed to find out what it meant to be anormal in the human conduct or behavior. Estos son los 5 criterios para definir una conducta normal en psiquiatría. These are the 5 criteria that define something that's out of the normal. Y quiero que vean que los 5 se aplican a la condición homosexual. And you can see that these 5 apply to the homosexual condition. En primer lugar, disfunción. Number 1, dysfunction. Es claro una disfunción porque es una conducta sexual no reproductiva. A dysfunction in sex is something that does not reproduce. Si usted manda a un grupo de homosexuales a vivir en una isla y heterosexuales en la otra isla y vuelve a los 5 años, a los 10 años, ¿qué va a pasar? If you send a group of gay people to an island and another group of just heterosexual people to another island, what's going to happen in 5 years? Bueno, en la isla de homosexuales o están muertos o están viejos, pero no se reproducen. In the island of where the gay people are, they become old, but there's no reproduction. There's no new people that are born. Para que la especie humana permanezca, necesitamos sexo heterosexual. For the human species to reproduce, we need heterosexual sex. Entonces, sexo homosexual es una disfunción. So, gay sex is a dysfunction. Es además una desviación. It's also, I believe, a deviation. ¿O no lo es una desviación? Is it not a deviation? O sea, si un hombre decide tener sexo por el ano, ¿no es eso claramente una desviación? If a man decides to have anal sex, is that not an example of deviation? El ano no fue hecho como órgano sexual. The anus is not made as a sexual organ. El ano es un órgano excretor. The anal is something that takes out, not takes in. Cuando un hombre decide tener sexo por el ano, When a man decides to have gay sex or through the anus, se expone a tener cáncer del ano y cáncer del pene. he's exposed to cancer in the penis or in the anus. Porque no fueron hechos para eso. Because they were not created for that. Y por eso vino el SIDA. That's why AIDS came about, or Y se HIV. mantiene el SIDA por eso. And that's why HIV is still active because of this. La vagina es diferente. Now the vagina is different. Para que ustedes vean la sabiduría de Dios. Look at how wise God is. Amén. Amen. El ano tiene una sola capa epitelial, The anus has one single una telita, foreskin. porque no fue hecho para muchos urunguteos. Because it wasn't made for quote unquote Movimiento. movement. You know what I mean. Pero la vagina Now the vagina tiene 40 capas una encima de la otra. has, ¿Cuánto alaban a has Dios? 40 layers, one on top of the other. Can somebody praise God? Dios sabe lo que hace. God knows what he does. Entonces, es una desviación. Now, that's a deviation. Además, produce daño. It also harms. Eso está comprobado por investigaciones que se han hecho en todos los países desarrollados. That's been proven in studies that have been done in developed countries. Esos estudios se han hecho en Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. These studies have been done in England, the US, Canada, Europe. Los homosexuales padecen un exceso de enfermedades. Homosexuals suffer in more sicknesses. SIDA, AIDS, enfermedades venéreas, venereal diseases, cáncer de los genitales, genital cancer, trastornos mentales. mental illness. Todos los trastornos mentales son más frecuentes en la comunidad homosexual. It's been proven it's more frequent in the homosexual community. Acabo de leer un estudio reciente de este mismo año I read a recent study this year
que muestra que incluso para el Alzheimer That los homosexuales son más propensos que los heterosexuales. That Eso es show- completamente nuevo. That shows that even Alzheimer's is even more common among the homosexual community than the heterosexual community. Y como resultado de eso, los homosexuales viven menos años que los heterosexuales. And because of this, homosexuals tend to live less years than heterosexuals. O sea, ¿produce o no produce daño? So does that harm? Does that cause harm? Yes or no? Además, la homosexualidad implica distrés. Homosexuality also implies distress. Los homosexuales se aburren, They become more bored at a higher risk. se deprimen, They become more depressed at a higher risk. se avergüenzan. They are more ashamed. La marcha de orgullo gay The Gay Pride March es una manera de esconder la vergüenza. is a way for them to hide their shame. Es como salir a la calle y decir, tú ves que no tengo vergüenza. They go out to the street and say, "Ha, I'm not ashamed of myself." Pero en el fondo, But deep down inside, los especialistas sabemos que tienen vergüenza. we the specialists know that they are ashamed. Yo tengo 2 libros I- sobre I've- la homosexualidad. I've written 2 books on Bueno, no, homosexuality. tengo muchísimos, pero hay 2 que quiero I mencionar. have many books, but I want to mention 2 books. Uno de ellos es de terapia reparativa de la homosexualidad. One of them is on the reconstructing therapy on homosexuality. Y el libro tiene como título Vergüenza o algo And parecido. the title of the book is something shame. Y el otro libro es escrito desde la terapia para afirmativa de la homosexualidad, para mantenerle y para salir del closet. And the other book is on, affirmative sexuality, on how to coming out of the closet. Pero también ellos admiten But que ho- el homosexual padece de vergüenza. But homosexuals admit that they themselves suffer from shame. O sea que los gays no son gays, no son alegres, son tristes, se deprimen, se avergüenzan. So gay people are not really happy. They're ashamed. They're ashamed of themselves. Yeah. Implica además un descontrol. There's also a discontrol. Es una conducta que no se puede controlar. There's a lack of control. It's something that cannot be controlled. Y no se puede controlar Cannot be controlled. incluso para mantener una relación estable de pareja. Even trying to maintain a normal relationship between 2 people. La mayoría de los homosexuales no quieren casarse. The majority of gay people do not want to get married. En los países como Estados Unidos, donde se ha legalizado el matrimonio homosexual, In countries like the United States where gay marriage is legal, la mayoría de los homosexuales no acuden a casarse. studies show, and you can look it up, that the majority of homosexual couples have not gotten married. Porque ellos no quieren un matrimonio que los amarre. They don't want a binding marriage or union. Quieren libertad a su impulso They sexual. want freedom for their sexual desires. Yo quiero concluir diciendo que hay esperanza para el I homosexual. want to finish with this. There's hope for gay people. El feminismo se contradice en este punto, el feminismo radical. Listen, radical feminism contradicts itself on this point. Anoche ustedes vieron que yo decía And last night you heard that I said que según el feminismo, that according to feminism, el género es una construcción que se puede deconstruir, gender is a social construct that can become deconstructed. pero al mismo tiempo dice el feminismo radical But radical feminism also says at the same time que la atracción por el mismo sexo that the attraction to the same sex es una condición que no se puede deconstruir. is a condition that cannot be deconstructed. Pero todo lo que hemos visto indica que sí se puede deconstruir. What all we've seen points to the fact that yes, it can be deconstructed. Le voy a dar algunas razones importantes sobre esto. I'm going to give you some important points on this. Yo sé que aquí en Estados Unidos I know that in the US, hay algunos estados que prohíben que un papá lleve a su hijo gay a terapia. some states in the US prohibit the father taking a son to therapy El presupuesto es que la terapia puede resultar dañina. because they say that therapy can cause damage to that young man. Yo quiero afirmar como psiquiatra I want to tell you as a psychiatrist, que desconozco algún estudio que pueda afirmar eso. I have not seen a single study that shows this or proves this. Por el contrario, On the contrary, los estudios claramente indican que se puede revertir la homosexualidad. studies can clearly say that homosexuality can be reversed.
Mire, el informe Kinsey, en los años 45 por ahí, The Kinsey study in the 1950s, around there, fue un estudio con muchísimos sesgos, was a study with many faults or many points. pero de todas maneras, But one way or another, el estudio mostró the study showed que una buena cantidad de personas that a very large amount of people que comienza la vida homosexual después lo deja. that begin a homosexual lifestyle actually leave that homosexual lifestyle. O sea, que no es algo fijo que no se pueda cambiar. In other words, it's not something that's permanent that you cannot change. Una cantidad de autores, autoridades en este país, A large quantity of authors in this country, en todas las escuelas de psicología, in all the psychology schools, han confirmado que se puede cambiar. have confirmed that it can be reversed or changed. Le voy a poner algunos nombres I'm going to give you some names. que ustedes no lo conocen, You might not know these names, pero quiero decirle que son autoridades de la psicología, but these are authorities in psychology, del conductismo, in behavior and psychology, del in psicoanálisis. psychoanalysis. Master and Johnson entre los terapeutas sexuales, Master and Johnson in sexual therapists, Albert Ellis, terapeuta cognitivo. Albert Ellis, cognitive therapist. O sea, todos ellos comprobaron que se puede revertir la All homosexualidad. these people have proven that you can reverse or change homosexuality. Robert Spitzer Robert Spitzer fue un psiquiatra, was a psychiatrist. murió hace algunos años. He died a couple of years ago. Él fue de los psiquiatras que logró revertir el diagnóstico de homosexualidad. This man, the last one right here, was one of the ones that was able to reverse homosexuality or prove it, I guess. Cuando la Sociedad Americana de Psiquiatría eliminó el diagnóstico de homosexualidad, When the American Psychiatric Association reversed homosexuality or took it out from their manual, Robert Spitzer fue el paladín de eso. Robert Spitzer was kind of like someone that was, I believe, championing against that, what was done by them. Un grupo de homosexuales los retaron a hacer un estudio. A group of homosexuals challenged this man, Robert Spitzer, to do a study. Y le dijeron, mire, nosotros somos ex-homosexuales, And- estamos casados, You know, they said, look, we are ex-homosexuals, we are now married, ya no somos homosexuales. we're not gay anymore. ¿Por qué tú no vienes y nos haces un You estudio? know, why don't you come and do a study for us? Aplica tu técnica científica para verificar si ha habido cambio o no ha habido cambio. You know, do a scientific study and see if there has been a change in us, yes or no. Robert Spitzer seleccionó 200 casos, So Robert Spitzer chose 200 cases. hizo un estudio He did a study, y al final comprobó and at the end he was able to prove que se puede cambiar. that yes, you can change from that lifestyle. Él dijo, he comprobado He said, yes, I've proven que personas con una voluntad firme that people with a firm will pueden revertir la atracción homosexual. can change that homosexual attraction. Él dijo, el proceso se hace The lentamente, process takes time, pero he visto personas que después de pasar este proceso but I've seen people that after going through this process, ya no se deprimen como antes, they no longer are depressed like before. ya no tienen los malestares emocionales como antes. They no longer have, depression and stuff like that like before. Cuando Robert Spitzer hizo ese informe, When Robert Spitzer did this study, did the le study, cayó encima el hospital donde él the trabajaba. hospital that he worked at, chastised him or punished him. Le cayó encima a la Sociedad Americana de Psiquiatría. The American Psychiatric Association, punished him for that too. Y él trató luego de cambiar un poco la He información. then tried to edit his data a little bit, Pero él comprobó que se puede cambiar. but he proved that it can be changed. Hay esperanza para los homosexuales. So there is hope for homosexuals. Dígalo conmigo. Repeat after me. Hay esperanza There para is los hope for homosexuales. homosexuals. Yo voy a mencionar rápidamente I want to mention very quickly 7 pasos 7 steps para cortar con la homosexualidad y el lesbianismo to step away from a homosexual lifestyle que yo he aplicado en mi práctica that profesional I have applied in my professional life y que muchos otros profesionales han aplicado en este país. and that other professionals have used as well in counseling En sessions. primer lugar, conciencia de que estoy en un camino equivocado y perjudicial. Number one, the awareness of you knowing that you are on the wrong path. Es volver en sí, It's come to your senses, darme cuenta to realize
Cuando ese paso se da, ya estoy en camino de rehabilitación. Once you admit that you need to change, you are already on the right step, or on the right path. A veces tengo que explicarle a las madres Sometimes I need to explain to mothers, que no tengo muchas herramientas si el hijo no quiere cambiar. you know, I can't really do anything if the child does not want to change. Porque se necesita concientización primero. Because the child or the person first needs to be aware. El segundo paso es cortar la práctica. The second step is to cut off the practice. Como se corta la droga. You know, the same way when you want to stop doing drugs, you stop cold turkey. El cuerpo te lo va a volver a pedir. You know, your body's going to want that again, Pero tú tienes que resistir. but you need to resist. Y en la medida que resistes, And in the measure that you resist, el cerebro se sana. your brain becomes healed. En tercer lugar, tienes que cortar hábitos que te llevan a eso. Number 3, you need to cut off habits that can lead you to that. Como por ejemplo For pornografía, example, pornography, masturbación, masturbation, contactos del mundo homosexual. contacts in the homosexual world. Entonces la idea es corta todo eso que te empuja en esa dirección So basically, cut off from anything that is pushing you in that direction. y busca un grupo positivo And de tu mismo sexo. look for a positive group of the same sex. Eso es lo que hacen los grupos de apoyo, los grupos de ayuda And terapéutica. that's basically what support groups do. Lo cuarto es la reconstrucción familiar. Number 4, family reconstruction. Cuando he tenido un caso delante de mí, When I've had a case before me, la tarea es la siguiente. the task is the following. Con este muchacho homosexual, With this young gay man, este adolescente homosexual, or with this young gay teenager, enganchado de mamá, he's very attached to mom. divorciado de papá, He's basically divorced from his dad. yo les digo en el consultorio, I tell them at my office, señora, ya usted hizo todo lo que tenía que hacer con este muchacho, suéltelo a partir de ahora. I tell the woman, you've done enough for your child, let him go now. Y le digo entonces al hombre, mire, este muchacho es homosexual por falta de figura masculina. Then I tell them- Acérquese a él. Then I tell the father, hey, listen, man, or sir, this kid is now gay because of the lack of a fatherly figure in the home. La idea es equilibrar la relación con papá y mamá. So there needs to be a balance in the mom and dad relationship with the son. Hay que ayudarlo a crear una nueva imagen, A new image needs to be created. a vestir como varón, Dress like a man. a tener modales como varón. Eso se aprende. You know, have manly manners or conducts or behaviors. Si tú estudias arte escénico, If you study scenic arts or arts, sí, para actuar en el teatro, to act like in the theater or something like that. un hombre puede caminar como una mujer. Se le enseña cómo camina una mujer. You know, a man can walk like a woman because he's taught to do that in the play. Entonces, un hombre homosexual puede él mismo, mirándose en el espejo, aprender a cambiar. Yo lo he comprobado en el And so consultorio. a gay man can look in the mirror and start to slowly change certain attitudes. I've seen that in my practice. Y finalmente yo les instruyo para un acercamiento progresivo al sexo opuesto. And finally, I encourage a progressive approaching or closeness to the opposite sex. Y finalmente le explico lo importante que es el apoyo espiritual. And last but not least, spiritual help. Or Igual que support. todas las adicciones. Just like any other addiction, Ese es un dato de la medicina. this is a scientific data. Para combatir el alcohol o las drogas, You know, to combat alcohol or drugs, el apoyo espiritual es fundamental. spiritual help or support is fundamental. Un programa para rehabilitar adictos A program where to rehabilitate addicts. es más efectivo si tiene un componente espiritual. A rehab program is more effective if there's a spiritual component in it. Por eso los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos That's why the 12 steps in Alcoholics Anonymous apelan a un poder superior. appeal to a higher power. Y lo mismo pasa con la homosexualidad. And the same thing happens in homosexuality. El adicto y el homosexual necesitan poder agarrarse de algo. The addict and the homosexual need to grab onto something. Y qué mejor que agarrarse del Dios And invisible. there's nothing better than grabbing onto God, the invisible one. Concluyo con este pasaje de la Biblia. I finish with this last passage in the Bible. Dice Pablo, ni los fornicarios, Paul says, neither the ones that fornicate,
ni los idólatras, the idolaters, ni los adúlteros, the adulterers, ni los afeminados, not even the effeminate ones, ni los que se echan con varones, those that sleep with other men, ni los ladrones, neither thieves, ni los avaros, neither those who are greedy, ni los borrachos, the drunkards, ni los those maldicientes, that curse, ni los those estafadores that steal. heredarán el reino de Dios. None of them will inherit the kingdom of God. Y esto erais algunos, It says here, some of you were like this, mas ya habéis sido lavados, but you have been washed. ya habéis sido You have santificados, been sanctified. ya habéis sido justificados You have been justified en el nombre del Señor Jesús in the name of Jesus y Christ por el Espíritu de nuestro Dios. and by the Spirit of our God. A Él sea la gloria. To him be the glory and the honor. Aunque el establishment psiquiátrico lo niegue, Even if the psychiatric establishment denies this, la fe en Jesucristo puede ayudar a un homosexual a cambiar su estilo de vida. faith in Jesus Christ can help a homosexual change his lifestyle. Hay mucha gente en la There iglesia are many people in church que son ex-homosexuales, that are ex-homosexual. que después que se salvaron, And after being saved, igual que los alcohólicos dejan el alcohol, just like alcoholics leave alcohol behind, ellos dejaron la homosexualidad. they leave homosexuality behind. Que Dios nos ayude So may the Lord continue to help us a descubrir la belleza to rediscover the beauty del matrimonio que Dios creó. in Que the Dios le marriage bendiga. that God created. God bless you all. Congreso de Ciencia, Creación y Apologética.